pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:55 p.m. Maupay nga kulob sa iyong tanan, asya ini ang mga balita yan na nga oras. Department of Science and Technology nagbuhat site assessment sa hot spring sa Calbayog para sa green drying technology. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ginkikita sa Department of Science and Technology, DOST Region 8, ang mapaso hot spring sa Barangay Rizal 2, Calbayog, Samar, como posibleng nga lokasyon para sa usang sustainable drying technology. Ginbuhat ang technical ug site assessment como parte sa pag-aradman para sa solarized hydrothermal dehydrator, usang nga makabag-o nga teknolohiya nga naggamit geothermal ug thermal energy tikang sa hot spring ug adlaw para sa pagdrying sa mga produkto agrikultural ngan isda. Katuyuanan sa proyekto nga maibanan ang paggamit sa fuel-based drying system ug makahatag sa mas mura ngan eco-friendly nga alternatibo para sa mga rural nga komunidad. Ginasas sa lugar ang temperatura sa hot spring, accessibility ug ang distansya sa mga benepisyaryo para matudlok ang pagiging angayan sini sa proyekto. Ginpaunahan ang aktibidad ni Provincial Director Evelyn Bacara Tablante, kaupod ang mga DOST engineers ug mga opisyal sa LGU Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 1,750 ka kilo nga bugas ilarom sa BBM Rice Program ginbaligya o gindistribuer sa vulnerable nga sektor sa Basay, Samar. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa 1,750 ka kilo san bugas ang gindistribuer o ginbaligya sa kantidad nga 20 pesos kada kilo ilarom san benting bigas meron na program sa kadiwan ng Pangulo sa Basay, Samar. Kada pamilya nakakarawat tag 5 ka kilo nga bugas nga ginwahig sa programa para makatagamtam ang mga vulnerable nga sektor sa komunidad. Ang benting bigas meron na program nagtutuyo mapakusog ang food security ug maibanan ang garastuson sa mga pamilya nga nabubugatan sa presyo sa mga paraliton. Durante sa programa, ginpasabot sa publiko ang pagpasar sa ordinansa pinaagi sa sangguniang bayan para masigurado ang padayon nga pagpatuman sa programa ug padayon nga supply sa mura nga bugas nga ginlalauman makakabulig sa mas damo pa nga pamilya nga nanginginhanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya adon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa